dobe jamana kono yaye ñininkali ke arakatal fajiri ika salli ka sode kono ube ikana salli misirde kono ajabu yemunye tiden ko afdalu salatil mar'i fi baytihi lal maktuba ako hada maden kan nafila ika salli be kanyi ka sode kono fo farda bo don ko nafila mununye kelena nafila wunye ni islamiya sariya ama jama kama sariya o kake sokono ode kanyi kateme misirla arakatal fajiri salli fana nyenani salli fana kofe fula puturu kofe fula safu kofe fula nunun kake sokono ni ka soni misiri ka suru ode kanyi hari ibn usaymin nyin kara rahimahullah nka arakatal fajiri ninne ya sallin ka sokono nte safa fulo soro donc safa fulo masala hakama mbena misiri de la karaktal fajiri salli uben karaktal fajiri sallin ka sokono hari ni safa fulo tarakinda ako araktal fajiri ka salli ka sokono hari ni bena ni ma safa fulo soro ako de kanye kana koy bena safa fulo kama karaktal fajiri salli litoy ako paske araktal fajiri salliri ika sokono ko de nyinana ife safa fulo ka fasamanta ni fasamanta de kabilate ka fasamanta fote mi e welelen min na ki kire min na koy ko ke akoy de karaktal fajiri salli ka sokono nyamar kam min yesira ema oye ode safa fulo ka fasamanta e amude mi nyamar ya mi se kire ni e kanye sima oye de karaktal fajiri salli ka sokono akoy ke kire ni nyamar kam min ye ko ke ode be ka kateme nyamar kam min ye grobale donc akoy karaktal fajiri salli ka sode kono hari ni nana ni ma safa fulo so ode kanyi ni nin kal fulo jabu wa kanyi nin kal fulana koni en nana misirila ko aya so e ko salatu borade ha ko yani salatu kabo en nana misirila ibe misiri fole ala kan fula de ke kasiri ni e koni nana misirila salatu ma bode sani ka sigi ibara kan fula salli misiri foli bon ni salatu bora ibe wuli karakatal fajiri salli ha bo anya nunun jabe ka koro ka sai katanga kasitu koroma furu chogo yoro jumangele yaruma bon na ya soro geleya ko do ko furu sigi geleya bu bolala nanya do geleya sugu min do sariya min fola ambo fo men nanta geleya sugu do ambe min fo grobalila min ye furu musoye ikace hakke munun bu ko wonyini iko do ka jonuye ishe ko da mayrala ce fana ika muso hakke munun bi ka islamiya sariya la sariya ka hakke munun bi ka ifana ko nyedo ka jo ni ka muso ka hakke wa ashiruhunna bil ma'ruf aka nyogon jego nyogonya ni sariya ani islamiya ka heray aka nyogon jego nyani kiden ko qiyarukum li ahlihi ako aso herama munum be nyumanke katu ka muso made donc ambe min fo oye ce ka ke jo nyumantigiye katika musoma muso fana ka ke jo nyumantigiye katika cema muso ika ce ka hakke munum be ka iku dama
cɛ fana i ka muso ka hakɛ minnu bɛ ka i k'u d'a ma a fila bɛɛ ka kɛ ala batobaga ye a ka sira ala ɲɛ a k'a ka akida ɲa ala kelen pew bato dusukunnasiw ka ɲa aw bolo a ka farida sali 5 a k'u sali a ka nafila k'a ka sow kɔnɔ ala sɔsɔ mina minnu b'a ka sow kɔnɔ misikiw ni dɔnkili ni fɔtɔw a k'olu bɔ a ka sow kɔnɔ ni furuɲɔgɔnma fila ye ninnu kɔrɔsi a ka furu in bɛ kɛ damu ni hɛrɛ la a bɛ kɛ damu ni hɛrɛ la ala bato ka sabata aw bolo tawhidi aqida ɲuman ka sabata aw bolo ala ka fardaw bɛ di haramukow bɛ to ye a ye ɲɔgɔn ka hakɛ di ɲɔgɔn ma furuɲɔgɔnma n'a ye ninnu matarafa ka furu kɔnɔna la furu in bɛ kɛ aw ma fɛɛrɛ ni lafiya de bɛ kɛ so kɔnɔ bon ko an balima dɔ ko dɔ de taara muso ɲini u fɛ bɛɛ bɛ a ka musirikiya dɔn mun taara u ka denmuso ɲini ou bien mun taara u ka balimamuso ɲini furu la bɛɛ b'a ka musirikiya dɔn mais olu siranna n'u ma den d'i ma a kan'u dabali ko o bɛ kɛ cogo di n'a yɛrɛ bɛ min dɔn ko musiriki de don n'a y'a den d'a ma den tɛ furu la dɛ wala tankihul musrikina hatta yu'min ala ko musiriki cɛma ni musiriki de muso kani denmuso ta k'a d'i ma i kani balimamuso ta d'a ma fo a ka limaniya de n'a ma limaniya tɛ daga i k'i denmuso d'a ma n'i y'a d'a ma a tɛ furu la koyi silamɛya furu tɛ silamɛmuso muminimuso tɛ furu musiriki cɛma a bɛ komi ni mumini cɛma fana tɛ musiriki muso furu cogo min ninnu bɛ hadamaden wele ka taa tasuma de ma bon anw minnu filɛ ka sira a ka dabali ɲɛ u b'a fɔ nin de ma kawfu sirri nin ye fulankafuya de ka sira dabalikɛla ka dabali ɲɛ fulankafuya de filɛ nin ye aw yɛrɛ bolo aw ko ale ye musiriki ye dɛ aw fana nin hakilina nin dusukuna se k'aw yɛrɛ musiriki de sisan u b'a fɔ nin de ma kawfu sirku ou bien kawfu sirr parce que dɔnnikɛbaw ye alkawfu yatila kawfu tabi'i ani kawfu tabi'i o ye siranya min a dagara wa kawfu muharram wa kawfu shirk kawfu tabi'i mun ye tabi'i e ka wara ɲɛ i ka sira ɲɛ i ka sa ɲɛ i ka sira ɲɛ i jugu ye marafa b'a bolo kan'i ma i ka sira ɲɛ kawfu tabi'i ala ye hadamaden ni siranya sugu da de baasi t'i kan nin na kawful muharramu ye mun ye siranya juma haramuyara e ka sira kawfu tabi'i ka kɛ sababu ye k'i bali ala ka wajibi dɔ ma ka sira sa ɲɛ ou bien ka sira wara ɲɛ fo a ka kɛ sababu ye tɛ se ka ala wajibi yɛrɛ kɛ siranya bolo kawfu tabi'i min kɛra sababu ye k'i bali ala ka wajibi kɛli dɔ ma o kawfu tabi'i sugu kɛra haramu ye nin ye cogoya fila min ye kawfu shirkun o ye ka sira dabalikɛla ka dabali ye ka sira musiriki ka bɔliw ye ka sira musiriki ka batofɛnw ye ka sira kaburutigiw ye kaburu kɔnɔ donc u b'a fɔ nin de ma kawfu shirku nin ye fulankafoya de donc nin siranya sugu min fulaw yɛrɛ bɔlɔ k'aw sira n'a ka dabaliw ye ka muso in ta ka d'a ma ni denmuso yɛrɛ ma jɛna a y'a tɔɲɔ et puis a tɛ furu la dɛ et puis aw yɛrɛ ye musiriki de ni hakilina yɛrɛ fɔlɔ donc a tɛ daga cogo si mɔgɔ min ye musiriki de i k'i denmuso ta ka d'a ma Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin ye kutuba kɛ nin kan Diyaul Lami bunu Usaimin ka kutuba bɛ minnu kɔnɔ ni a furula musow ka walijuw fɛ musow kan ka di mɔgɔ sugu minnu ma a ko ciden ye fɛn fila de fɔ sabanan t'a la ija ataakum man taridawuna dinahu wa khuluquhu fajawwijuhu ni mɔgɔ nana aw ma a diina ka ɲi a jogo ka ɲi ni o ye min ɲin'a fɛ a y'a d'a ma ko ciden ma sabanan fɔ a diɲɛ ko tɔw sɛgɛsɛgɛli a sɔrɔ ko ciden ma sabanan t'a la dɛ a ye fila de fɔ i kan ka i denmuso ou bien muso min walijiya gɛn ma i kan ka d'a ma i ye fila dɔrɔn de fɔ diina ani jogo ɲuman awa a b'o kɔnɔna kutuba in kɔnɔna na ko ni denmusow n'a b'a ka denmusow na balimamusow ta k'a di mɔgɔ minnu ma
akwa ka femmin kolosi aqida ayu tugi ka aqida kolosi de aqida nyuman ka soro atigi bolo muso be ta kadimima aqida nyuman ka soro bolo e pi jogo nyuman ka soro bolo aka sike mogoye min be farla salli duru matrafa ako parce que min te salli fano fane kafiriye tuguni donc ambe min fo ate daga nunu nye tanka bangale mbawuye konni nye musirki de ate daga wuye chogo siaka muso takadama ko ambalima doye an ko nyini kari borami faransi ko chire nya kundi adigi komi muso be kundigi chogo mi ko be turmiji kono asabatira abi dauda kono chide fatuhu makka abedo fatuhu makka domi akundigi lende do tiloma sabanyona me minye kunsigu la halaye ani cheka kundigi doni kiba ko nunumbe sage kata urufu de mani nyana maya yoromi chide a wakati ya soro arabu ube kunsigi chaya de ka digi de komi muso ba digi chogomi chide nya arabu soro o chogo de la afana tumba akundigi me ambe jian laba minna sisa hada madu nyana maya chogo de minye cheye iki kundi ni eyi kundigi sisa iye muso la dege haramu doika ikera muso la dege laye chiden ka wakati atun dagara de ale nyana mayara mugo munun chela ukalla da de tunye nyine ninde tumbeke mi e fana be nyana maya mugo munun chela nu kalla da te ate daga ka ke niya ke ye muso la dege kun sigu la halal don finu la halal uku ben sagi kata hada madembe nyana maya jama min chela de nu ka kun sigu chogo nu ka finu chogo na masila ma sariya soso ika fini don chogo ni ka kun sigu betawdela fo ni kala hala mi sariya soso uka misali la ni mugo min ko jamana kono ya be ka fini be fufude yala be daga cheka ka fini fufuwa parce que ika fini fufu min funde ni fini ka jigale ka ba kuru fura duguma we haramu de o ye silama sariya soso itu la dege ola fini don chogo min ye silama sariya soso ni nyana ma ya yoro mi ka fini don chogo min na ye silama sariya soso ite tuguko ola de ne ni masilama sariya soso be tuguko ola donc mo kan ni famu ciden ka kuntigi kera de anyana mo ya yoro mi ayusor ima ya ciden tumbe ta fere sir atigi ka ta fere sirike atigi ka doloki doni e wa pantalo doni pembila ke hiju kela no tara hiju be ke pemmin ke ka ta fere siri ka briefni sira kan ko ciden nyana mo yara o chogodela ako keke donc nunu be sagi katanya ma ya chogodema enya na mara yoro mi ulada e mi nyebe tode kono ni boro kono doro ye kera musola daga lay ini ciden te kelenye ni yoro la comme mi bolona lege mi bedo bolon koni wula parce que katimu fule nanko katimu sisa mogo ka hakirna beta mori ganaw be katimu munun goside bolona nege min be bolo koni la ko fula de kanyi ube saba de kanyi bolona lege min de do bolon koni la wori je beke nege fiman beke sanu bolona lege dronde haramu yara che bolo ikana do bolon koni la me wori je chogo min kare ba ka kanake danteme dro shawul sira bunte mi ko akana ke danteme me hakke ma foala hari numunu mba fo ko kana teme tamma fulala derila taala hari sana na wal bamu bi wa albu ko ayatilon ke kenay wallahi bu biha lu'batan wali abu biha lu'batan ko ayatilon ke keni wori jeye tilon ke chogo minya udia ni hadisa koso donc hakke taala no semin ko sarhu mum tiu kono ako hadisa min nan ko kana teme tamma fulala ka sahalente bolona nege worije bolona nege bolola hakke mana la me kana ke danteme so sila bunte me aka kana ke danteme mana ka bolon koni tayimbe fa abe bolona nege donc ni fana danteme ube ka ke belebele bay niya ya be komi e bolokuru woye danteme de
Sheikh Islam ko tan Sheikh Islam bunteme ko tanke na ma do israfula hakema fo ala bo ko muso na beta misiri la silamiya mun fo ka fini la ani na ba ka sokono bo Sheikh Islam buntemiya ako salafu salihu ka muso nunu ka jumra mi be nyogon ka fini don cogo u tege faraw de be bo anu nye daw anu sen fara ni nyede nunu ka jumra mu be de salafu salihu tumbe mu bo ka sokono nu ka jumra mu yere folo tege fara fula nyeda sen fara har salafu stabulo tunte ko nini demuso de ba muso waragalendo i demuso nyana salafu tuntoke salafu nu haru ka jumara mu be minye wala Sheikh Islam bunteme ba lakale mu nyeda u tege fara u sen fara u be nunun de bo jumara mu nyana min ni go bo wali cew nyana sa fari koro bebe sutura fari koro be katay kun chamanche fo dugu kolo fini be fufu no fe fari koro biro be de be sutura wala oye nu be bo wali cew kana wali cew segre donc ci den ko la temnahu ima alla masajid Allah wal yakhrijuna tafilat ci den ko kana alaka jomuso nu ko bena misirila akanu bila o kanu bali misirla tala me nu bena usuturalen da falen kana kasa jalan ku yerela muso ni bena misire far koro bede ka sutura nyeda yere de muso ka fitina yoro fana o kadda tugu don ke ka kuma sahlenda muso ka nyeda tugu wali cew kan ye wajibi de do nyeda ka tugu far koro be ka tugu nu bena misirila awa ni bi so min kono do min kono fo ko mi ala ya nyana ma ya alla jarabine ni nyana ma ya cogo mi nye eni hakke min be wa so kelen kono muso ni mogo do be so kelen kono ika jumara mu te muso min ye mu'mini muso ye ni be kisi fe yere be kisi fi yere lagara in hari ni be duba kono wali cew be far koro be sutoro kaniye i far koro be sutoro kaniye fo ni cebi ika so kono nala ne hari du kono na tanke wali cew de be ani kene mana be kelenya tanke cew be furuli dagara ce munu ika jumara mi tede wali cew kene mana la haramu yara ku ye cogo mi haramu yara aleki ye o cogo la ambe ala delala ka boda kanye ambe filini ala soso min nade ala ka boda de kanye ala ni hada maden fana mbe junubula nyire baro cho mbe junubula ndusu kasilendo ntora lendo ani mbe junubula ntado fenkera ko kelewunte de ko kelewunte an kam mara cogo min fulenni nye an kan nyana ma cogo min fulenni ala soso nyana ma cogo ni junubu nyana ma cogo de do men nabe e bolo ko tala adigile mbila tora lembila ikonuna killengo la Allah amda jigi fattaqulla masata alana yafima me abe munum bolo anyen ni soro tere ete se kan nimbale hara foli mandu yere donc e fana ko fula de be e kaw ibe junubu la obika awa alaka junubu min fana ibake kake ati bolo fenye yere ibe junubu la bana bila itado ibana lendo ibi yere furakewa ni bana be minna bado bana be no ba yere furakewa ne ebe bana la bana be ela etado bana bila ebi yere furakewa iti yere furakewa donc ambe si sote ni mara cogo minna muso min ni ibe sala ambe du munun kono mo be ce woro be ka jumura mute ni min be sala ifar kuro be de sutura ulai kaniye wode wajibilen bika ewo ko salli welela dobe konko ko ako na lebe salli jo ko jama ba lela degna ko muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ko qad qamatu salatu qad qama ba fa qama allah wa damaha ya la lebe se ka salli wele intellia pour kana jabilla salli joli salli kortan na chogo mi e ba ko chogo de la wajibilen be eka
e ka salli korta ka jo a jo togo de la munum be sallallahu alaihi wasallam fo o de do yoronte hari ni be salli ciden ka foyi daju koro kana bangena o yorola salli korta yire fule yalli salli korta baga be jaabi ube ate jaabi don kibo kanyogon soso nanala do ko salli welela de be jaabi hadisa nanola min ni salli be korta o masabati ciden bolo koy ka Allah daga ka jaabi do ko te jaabi don kibo do ko ayi tanka hadisa sabatira ko salli welela ka jaabi koy be se ka salli korta baga fana jaabi ko parce que ciden ye salli korta fana wele salli welela bayna kullu janini sala ko la ibe se ka jaabi so soli be don ko bolo o yoro e fonda yala be jaabi uba te jaabi min min aqama halla wa dama hawna na hadisa min ko yedde fiye wote foye o hadisa masaha kanu foye aha wa alaikum salam ha ha ne take ke ka kuma famu ah ni nyami fo be ko mi nyami fama kanyini kalila ni ebe ta masira la ibe fula de salli mi etta mana kata yoromi ni serai ibe kalo kele nyogona de ke tusuri be fula de salli ube ba dafa bon ni ka dugute etara dugu minna ka dugute don ke ka kuma fula be jamhuru be minka majhabi nani be minka ni ebe ta dugula ika dugute minye ibe tama katai depuis tato ya ngania ni sera nin dugu in kone la mbetile nani ke i donna domi ani bebo domi o tetile nani na mbetile nani dafalenke dugu in kono jamhuru bolo ni sera o dugu in nadro ewa tama denya bana ika salli dafa fo kati botuguni jamhuru beninka me shaykhul islam bun taymiya akon ni tara dugula ni ma ngania iqamatul mutlaqa ni ma ngania nana sigi yare yande wuli wakati tenna nana wori nyini de la ni mo ngania tara ni haju de kama ne tara nin dugula nin darura de kama ni darura ni haju nyana bora dongodo nebe sagide shaykhul islam bun taymiya bolo ni ngania tara jamana minna dugu minna fokata haju nyana bo iye kalo kelenke o iye kalo woro ke sankele ka ko ibe sallike fulade fokata haju nyana bo Sheikh Muhammad ibn Salih ibn Usaymin ale fana be nin de giriya ale be Sheikh Salah ibn Taymiya ka hakina de giriya ntara nin dugunna ni haju de kama ntara nin jamana la ni haju de kama nin ni haju koni nyana bora dongo do nebe sagide fokato haju nyana bo ibe fengo fenke ibe sallike fula de men ni salla dugu alimami kofe ibe nani sallide ni kelen salari ibe fula salli min ni sallira dugu almami kofe dugu misiri de la foy kanani de salli ola beka kumala donc anya fo togo min kuma fula de bala ni tara de iqamatul mutlaqa nana ya dro bo wakati tenela ya ni sera ya dro ibe salli dafade ube jamhuru ka kuma betile nani ke ya ni sera ya dro ibe salli dafa Sheikh Islam bun Taymiya ibn Usaymin ka hakilina ni tara haju do de kama nini haju bana domi mbe sage fokata haju imba ibe fula de salli tuma don ko yennin fula fo o ko min be konfil lafiya ni mo mi makala min bi lafiya waye jamhurin ka hakilina de jamhurun ka hakilina o de be kalambali nafa ni e koni beta dugula iya nganya betile nani ke ni sera e salli dafa ko kibo ko wakati bana سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك